ሕወሓት ኣበርገለ ተቆጻጺሩ ዝብል ዜና ይነዝሑ ኣለዉ ብትግርኛ ሓደ ምስል ኣሎ ክበልዕዋ ዝደለዩ ኣባ ጉንባሕስ ዛግራ ይብልዋ ይበሃል ኣባ ጉንባሕ ይብላዕን ዛግራ ግን ትብላዕ እያ ስለዚ ንኽትበልዓ ምእንታ ነቲ ኣባ ጉንባሕ ዛግራ እያ ኢልካ ተኣምን ማለት ክጅምርዎ ዝሓሰብዎ ነገር ስለ ዘሎ ዶ ይኾን ስለ ዘሎ ዶ ይኾን ጥራሕ ተይኮነ ብርግጽ እውን ዓቕሚ ስኢኖም ምድላውና ዋላታ ንእሽተይ ታ ብብዙሕ ዲስትራክሽን እውን ሓሊፋ ትርአ ዘላ ፍሬሓቶም መስጊኣቶም እምበር ንቅድስና ኢሎም ንጽድቂ ኢሎም ኣይገደፉና እንታይ ይብል ከም ዘለኹ ብደንቢ ንኽርዳእናቱ ተመልካቲ ግን እዚኣ ክንእንግዶም ህወሓት ታጣቂዎች የአማራ ክልልን አልፈው አበርገሌ ከተማን መቆጣጠራቸው ተሰማ። በአማራ ክልል በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ስር የምትገኘው የአበርገሌ ወረዳ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት በጣሰ መልኩ በህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር መዋሏም ተረጋግጧል። ታጣቂዎቹ አካባቢውን የተቆጣጠሩት በአካባቢው ጥበቃ ላይ ከነበሩ የአበርገሌ ሚሊሻዎች ጋር ላለፉት 2 ቀናት ከፍተኛ ኣብዚኣ ክሕዛሞ ኣበርገለበይ ከም ዘላ ራእያ ታጽሕፍቲ ትርአላ ይመስለኒ ኣፍታ ኩርናዕ ናይታ ድብን ዝበለት ብጫን ናይታ ድምቕቲ ብጫን ኣብ ኩርናዕ እኒሃ ኣበርገለ ማለት ኣበርገለ መሬትና እምበር መሬት ኣምሓራ ኮይኑ ይፈልጥ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዉ ብጣዕሚ ዝገርም ኣበርገለ ምስ ኣገው ይዳወ እዩ ኣገው ናጽነቱ ዝሓትት ዘሎ እዩ ንሕና ምስ ኣምሓራ ክልል ናብ ከምኡ ዝበለ ክርክር ክንኣቱ የብልናን ናብ ከም ዝበለ ሰሓበግቶት ክንኣቱ የብልናን ኣደዳ ኣብይ ኣሕመድ ከይንኸውን ዝብል እምነት ኣለና ንሱ እውን ስለ ዝኾነ እዩ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ባህር ዳር ሰብ ቀቲሉ ዝመፀት ማለት ዝሕለፍናልኩም ሰብ ቀቲሉ ዝመፀ ፖሊስ ትግራይ ሒዞ ረኪብዎም እዩ ካብ ትግራይ ሰብ ቀቲሎም ዝኸዱ ግን ጫካ ኮይኖም ዝሓቕፍዎም ዘለዉ ንመን ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ኣብ መሬቱ እንዳሃለወ ሰራዊት ትግራይ ከምዚ ምባሎም ግን ንምንታይ ምዃኑ ክርዳእና ክእል ኣሎ ሰብ ቀቲሎም እውን እዮም ዝብሉ የተኩስ ልውውጥና ውጊያ ሲያደርጉ ከቆዩ በኋላ መሆኑን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። በስፍራው የነበረው ውጊያ እጅግ አሳሳቢ እንደነበረ የሚገልጹት የአካባቢው ሚሊሻዎችና የዓይን እማኞች የህወሓት ታጣቂዎች በከፈቱት ጥቃት ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ የአበርገሌ ሚሊሻ አባላት መገደላቸውን አስታውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአካባቢው ሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የደህንነት ስጋት መፈጠሩን የአካባቢው መረጋጋት ሙሉ በሙሉ መደፍረሱ ተጠቁሟል። የህወሓት ኃይሎች ከትግራይ ክልል አዋሳኝ ድንበሮችን አልፈው ይህንን ጥቃት መፈጸማቸውና መሬትን መቆጣጠራቸው በሰሜን ኢትዮጵያ ያለውን አንጻራዊ ሰላም አደጋ ላይ የሚጥል ክስተት ሆኗል። ይህ ግጭትና የመሬት ቁጥጥር የኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና ህወሓት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያው የፈረሙትና የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት ያስቆመውን የሰላም ስምምነት በግልጽ የጣሰ መሆኑን የአካባቢው ሚሊሻዎች በአጽንኦት ይገልጻሉ። የፕሪቶሪያው ስምምነት የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲፈቱ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስቱ መከላከያ ሰራዊት ውጭ ያሉ ኃይሎች ከድንበር አካባቢዎች እንዲወጡ የሚያዝ ቢሆንም አሁን አበርገሌ ላይ የታየው ወታደራዊ እንቅስቃሴ ስምምነቱ መሬት ላይ ያለውን ተፈጻሚነት ክፉኛ ጥያቄ ውስጥ የከተተ ነው። የፌዴራል መንግስትና የሚመለከታቸው የጸጥታ አካላት በአስቸኳይ ጣልቃ ገብተው ህግ እንዲያስከብሩና ተጨማሪ የህይወት መጥፋትና መፈናቀል እንዳይከሰት እንዲከላከሉ ጥሪዎች እየቀረቡ ይገኛሉ። ሕዚ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ክነቕምጥ ይደሊ እየ ንምንታይ ኢና ዝነቕርቦ ዘለና ይመስለኩም ልብ ንግበር ብስሩ ልብ ኢልኩም ክትርእይዎ ንድሕሪ ተመሊስኩም ታሪክ እውን ክትርእዩ ክንጥንክር እንተኢልና ንሕና ቅልፅምና ክሰብር ዝኽእል ነገር ብፕሮፓጋንዳ እዮም ዝመፁ ምክንያቱ ኣብታ መሬት ኣይኽእሉናን ከምታ ወላዲና መምህር ገብረ ኪዳን ዝበልዋ ኣብ ልምዓት ይርከቡ ኣብ ተኽሶ ይርከቡ እዚኣታ ተኽሶም ሕዝታ ይገብሩ ኣለዉ መስለኩም ብረት ከውርዱ ዕጥቆም ክፈትሑ ፕሪቶሪያ ኣዚዙ እንዳሃለወ ብረቶም ስለ ዘይውረዱ ከምዚ ይገብሩ ኣለዉ እያ እታ መልእኽቲ ብረቶም ስለ ዘይውረዱስ ይወርሩ ኣለዉ እያ እታ መልእኽቲ ሕጂ ንሃና ኣዕዳንዶም መምፁ እንደደኣ ባገዛ መሬትና ኢሉ ይስቕ ዝብልቲ ንሃና እዚኣ ምእንታን ክንመሃረላ ኢና እዛ ነጥብ እዚኣ ኣቕሪብና ኢና ቁፅሪ ሓደ ሓሶት እዩ ተኽሲ ዝበሃል የለን ዝሸፈተ ሰብ ወይ ዝኾነ ነገር ዝገብር ሰብ ደድሕሪኡ ከይድካ ኣርኪብካ ክትሕዞ ናብ ሕጊ ክተርክቦ ምሙኳርን ተኽሲ ነይሩ ወይ ውግእ ነይሩ ምባል ነኖ ኢኖም እዮም ውግእ ዝበሃል የለን ተኸባቢ ዘለዎ ኣገው እዩ ናይ ኣገው ሰራዊት ዘሎ ምስ ትግራይ እዩ ኦኬ ኣብ ዓዶም እውን ኣለዉ ኣብቲ ህዝብና ዝብልዎ ህዝቢ ትግራይ ውሽጢ እውን እኒአው ቁፅሪ ሓደ ናይ ኣገው ጉዳይ ዝምልከቶ ንኣገው እዩ
ኣገው እስካዕ ናጽነቱ ዝእውጅ ምስ ኣምሓራ ኣሎ እንተኢልና ከዓ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ዝምልከቶ ንኣምሓራ እዩ ናይ ኣምሓራ ሚድያታት ኣይኮናን ናይ ብልጽግና ሚድያታት እየን ውይ ዝብላ ዘለዋ እዚኦም ኣብቲ ሓደ ክንቕምጦም ዘለና እዩ ካልኣይ ሰራዊት ትግራይ ብረት ከውርድ ኣይኮነን ብረት ዝስራሕ እንተኮይነ ኣብ ትግራይ እውን ሰሪሑ ብረት ዘግዝእ ገንዘብ እንተሃልይዎ እውን ገዚኡ ዕጥቁ ዘጠናኽር ዕጥቁ ዘደላደል እናጠንከረ ዝኸይድ ሰራዊት እምበር ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝፈርስ ሰራዊት ኣይኮነን እዚ እንታይ ኢልና ናብ ካሊእ ኣጀንዳ እዮም ዝኸዱ ካሊእ ኣጀንዳ ወጊኦምና ወጉናን ብረቶም ከውርድዮም ኣየውርዱን ኣይኮነን ዝኾነ ካሊእ እዮም ከዓ ኸዱ ስለዚ ንሕና ኣጀንዳ ክህቡና ሰበርስ ይበልዎ ካሊእ ይበልዎ ክሰርሑ ከለው እዚ ክንረክብ ከለና እንታይ ጌርና ኢና ንዕኡ ክንምልሶ ንኽእል ዝብል ንፕሮፓጋንዳ ብፕሮፓጋንዳ ክትምክቶ እንተኽኢልካ ኣብ በረኻ መፂኦም ኣብ መሬት ወሪዶም ክታኸሱካ ይኽእሉ ብኸላሽን ጌርካ ምትኳስ ብኸላሽን ጌርካ መምላስ ኣይከኣልና ኢሎሚ ከምኡ ኢሎም ዝሓስቡ ንዓይ ክስዕሩና ይኽእሉን ይብል ነይሩ ትማሊ ኣብይ ኣሕመድ ከላሽን ከም ዘይስዕር ኢና ንፈልጥ ንሕና ከዓ ዋላ ድሮን እውን ከም ዘይስዕር ከቢድ ብረት ኣምፃኻ ሚሳይል ኣምፃኻ ሮኬት ኣምፃኻ እውን ከም ዘይትስዕር ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ብኸምኡ እንተዝኾን ነይሩ ታሊባን ንኣሜሪካ ይመሸነፍዎም ኣይምስዓርዎም ኢራን ኣሜሪካ ምስ ዝኩሉ ሃፍታ ምስ ዝኩሉ ፅዋራ ከይዳ ጠጠው የምበለታ ኣፅዋር ይስዕርን ሕልና እዩ ዝስዕር ኮዝ ይስዕር ትክክለኛ ህዝባዊ ኮዝ ዘለካ የብልካ ምክንያት ናይ ጦርነት ምክንያት ህዝባዊ ሕቶ ንምምላስ ህዝባዊ ምክንያት እንተኮይኑ ዳስድ ሰዓራይነትካ ዝረጋገጽ ብኡ እምበር ብዛዓጠቕካዮ ብረት ኣይኮነን ብረት ኣይሕግዝን ማለት ኣይኮነን ክንዓጠቕ ከለና እውን ዘመናውነት ዝተጎናፀፈ ክኾን ኣለዎ ስለዚ ናብኡ ንሳገር ኢልና ንሕና ፕሮፓጋንዳ ናታቶም ንምምላስ ዝዓጠቕ እምበር ዘውርድ ሰራዊት የብልናን ዘመናዊ ፅዋር ክዓጠቕ ክኽእል ኣለዎ ድሮን ክዓጠቕ ኣለዎ ፀረ ድሮን ክዓጠቕ ኣለዎ ሚሳይላት ክሰርሕ ክኽእል ኣለዎ እንድሕር ኢልና ሕወሓት ሚሳይል ትሰርሕላ እምበር ሕወሓት ትወረድና ኣላ ይብለካ ስለዚ እዙይታት ክንሓስብ ምእንታን ትናታቶም ሓሶት ኣቃሊዕና ንሕና ክንከዶ ዘለና ኣጀንዳና ክንቀርፅ ከለና ብበየናይ መንገዲ ክንቀርፅ ዘለና ዝብል እውን ክነርድእ ኢቱ ከምዚ ኣቕሪብና ኢና ኣብዚዩ ሓሳብካ ኣቕምጥ ሞ ናብቲ ዋና ክንቐፅል ኢና ግርም እቲ መጀመርታ ሰላም ንኩልኩም ኣበርገለ ግደፈዋ ንሕናሲ ከም ተጋሩስ ትንዕቀቶም ወይ ድማ ትበልካዮ ክበልዕዋ ዝደልዩ ዛገራ ሰባ ጉንባሕ ይብልዋሲ ክበልዕዋ ዝደልዩ ባ ጉንባሕስ ዛግራ ይብልዋ ሓቃዋ እዎ ሒዝስ መቸም ንኣናሲ ፈኸራ ኣይኮነን ክበልዕና ይኽእሉን እዮም ተመክሮ ርኢናዮ ኢና ተዓቕመለና ተዓቕመለዎም ንፋለጥ ኢና ነገር ግን እዚ ኣነ እንታይ እየ ዝርዳእ ዘለኹሲ ምስኦም ዝስለፍ ህዝቢ ንምፍጣር ሓደ ካልኣይ ንፕሮፓጋንዳ ናይ ዓለም በቃ ሕወሓት ሓደ ሕወሓት ማለት ሕወሓት ኣይዓጠቐትን ሰራዊት ትግራይ ኣዕጢቑ ዘሎ ሕወሓት ፖለቲካ ፓርቲ እዩ ፖለቲካ ፓርቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብሽም ሕወሓት ግን ቅድሚ ሒዝታይ ከም ዝገበርና ስለንፈልጥ ኣነ ቶም ደናቁር ተጋሩ ኣብ ትግራይ ዘለውን ኣብቲ ሸዋ ከይዶም ዘለውን ሲ ምዝያቶም ንክንነብር ኢሎም ዝሓስቡስ ተእምሮኦም ሲ ከመይ ኢሉ እዩ ንታሕቲ ወሪዱ እዩ ዝገርመኒ ማለት ሒዝ ንሶምስ ኮነ ኢሎም ሕወሓት እናበልኡ ንህዝቢ ትግራይ ፅባሕንኮ ከም ብሓድሽ ናብ ኩናት ምእታው ምድላዋ ዝገብርዎ ኣለው ዋ ኣብዚ መዓልቲ በዚ መዓልቲ ከምዚ ጌርና ኣቕሪብና ነርና እዚ ኮ ፀብፃብ ኮ እዮም ዘዘጋጅቡ ዘለዉ እንታይ ድዩ ኖርዘርን ከማንድ ወይ ድማ ሰሜን እዝ ተወቂዑ ኢና በቃ ክነድሕን ኣቲና ኢሎም ፕሮፓጋንዳ ሰሪሖም ብዙሕ እቲ ኢትዮጵያዊ በቃ ተቐቢሉ ኣሚንዎም ኮ ነይሩ ድሕራይ ኮ ተሓቂ ግን ቱሌት ምስ ኮነ ኩሉ ግዜ ሓቂ ሒዝካ እናተባሃለስ ቱሌት ምስ ኮነ ነገር ግን ተሓቂ እንታይ ጠቒሙና ኣና እንተኢልና ጎዲኡና ዋጋ ክፍኢልና ትግራዋይ ሒዚ ብዙ ተገንዚቡ ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕስ ድልዋት ዲና የዝላነ ኣበርገለ ኣትየሎ ዕጡቕ ናይ ሕወሓት ዘይኮነ ሰራዊት ትግራይ ኣበርገለ ዝኣተወ ከም ዝበልካዮ ሓደ የለን ተልኡ ኢኻ ቪድዮ ዘየምፁና ድሮናት እኒኦም ኣይኮነን ብሰማይ ኮይነን ዝንቀሳቐሳ ብሰማይ ኮይነን ቪድዮታት ዘልዕላ ቀሪፆም ንዓለም ይኸው ኢሎም የቕምጥዎም የርእዩና ሓሰብቲ ምዃኖም ግን እዚ ግልፂና ብዙሕ ኣነ መግለፂ የለን ግን ፀላእትና እንታይ ዘርእየና ዘሎ ሒዙ እውንስ ተጋሩ ንሕወሓት ፈተኹም ፀላእኹም ብዘይግድስ
ንስኹም ንስ ፅባሕ ንጉስ ተጋሩ ብምዃንኩም ሕወሓት ኢሎም ንኣኹም ንስ ብጎቲም ካራ ከም ዝሓርኹምስ ኣይትረስዑኹም ኣንቱም ናብ ሸዋ ትጓዓዙ ዘለኹም ኣብ ሸዋ ከይድኩም ዘለኹም ተጋሩ ብምዃንኩም ጥራይ ናይ ፖለቲካ ዋላ ንሕወሓት በቃ ክትወድቐሉ ዋይልኩም ተተቃሊስኩም ሲ ፅባሕ ንጉስ ንስኻትኩም ንስ ደቂ ሕወሓት ንባዕልኩም ኢሎም ፅባሕ ንጉስ ብጎቲም ካራ ከም ዘጥፍእኹም ትገመደ ክሳድኩም መሸንቅቆ ተገይሩሲ ተዳልዩ ከም ዘሎ እውን ኣይትረስዕዎ ይኽእል ነቶም ተጋሩ እምበር ናይ ዚኣቶም ፅልኢት ናይ ዚኣቶም ዕላማ ሒዙ እውን ንተጋሩ ንምጥፋእና ንምጥፋእ እዩ ብስሩ እውን ኮ ተማይጥካስ ከመይ ጌርካ ምስ ትግራዋይ ትነብር ዝበሃል ሓሳብ ዘይብሉ ስርዓት ነዚ ስርዓት እዚ ከዓ ነየ ደጊፍካ ንትግራይ ምውቃስ ብስሩስ ሞራል ዘለዎ ትግራዋይ ክኸውን ይኽእል እየ ክብለካ ዘለ ሃይሊ ሓወይ ግን ካልኦት ዓበይቲ አጀንዳታት እውን ስለ ዘለውና እዚ ንእሽተይ እዩ ማለት ኣይኮነን ግን ስለ ዝገለፅካዮ ኣይ ቲንክ ልቢ ንግበር ጥንቃቄ ንግበር ይረዳእና እቲ ዕላምኦም እዩ ዝናተይ ኤግዛክትሊ የህወሓት ታጣቂዎች ዝብለካ ኣብቲ ፕሪቶሪያ ኮነ ኢሎም የምእትዮም እሞ ብተጋሩ ንክኣቱ በቶም ዘታለልዎም በቶም ዝለኣኽዎም ንክኣቱ ገይሮም ናይ ሕወሓት ዕጡቃት ተባሂሉ ክፅዋዕ ሰራዊት ትግራይ ኮነ ኢሉ ካበየናይ ግዜ ዝተሰርሓሉ ምዃኑ ፍለጥዎ በርግፅ ንሱ ናብኡ ክኸዱ ዝነበሮም ሰባት ድዮም ከይዶም ሕወሓት ክትነቅሕ ደኒርዋ ካብ ኣብ ልዕሊ ጌጋ እናፈፀመት ንሳቶም እቶም ዝኸዱ ሰባት ክኸዱ ዘይግብኦም እንዳሃለዉ መረዳእታ እንዳሃለዋ ክትገብሮ ዘይነበራ ብምግባራ ሓደ ምክንያት እቲኣቶም ከዓ ሽርሖም ሸሪሖም መፅኦም ኢልና ክነቕምጥ ንኽእል ኢና ግን ናይ ሕወሓት ዕጡቕ ምባል እውን ዝሕፍር ኣይኮነን ሕወሓት ማለት ኩሉ ግዜ ከም እንገልፆ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ተኣምር ዝኾነ ልምዓት ዘምፀ ፖሊሲ ዝቀረፀት ውድብ እያ ሕወሓት ማለት ኣደ እንተሎ ትግራይ ማለት እዩ ኣብ ሆስፒታል ምውላድ ይትረፍ እሞ ፅቡቃት መዋልዳን እውን ዘይትረኽበሉ ዝነበረት ሆስፒታላት ዝሰርሐት ቤት ትምህርትታት ዝሰርሐት ሃይስኩል ብቕጡዕ ዘይነበራ ትግራይ ዩኒቨርሲታት ንክህልዋ ዝገበረት ሃይስኩል ይትረፍ ቤት ትምህርቲ ዘይፈልጦ ውድጓድ ዝወልዱ ዝነበሩ ሕክምና ክህልዎም ዩኒቨርሲቲ ክህልዎም ሃይስኩል ጥራሕ ኣይኮነን ሓኻይም ክወልዱ ዝገበረት ሞጆሌ እንዳነቐሰ ዝውዕል ዝነበረ ሞጆሌ ከጥፍእ ዝኽእል ተመራማሪ ክወልድ ክውንን ዝገበረት እያ ዘሕፍር ኣይኮነን ክብል ደልየ ብዙሕ ምባል ይከኣል እዩ ስለዚ ባዕሎም ገይሮሞ ናይ ሕወሓት ዕጡቃት ይበልዎም ናይ ትግራይ ዕጡቃት ይበልዎም ህዝቢ ትግራይ እንተድሒኖም ትሽም ኣይኮነን ንዓና ማተር ዝገብር ባዕሎም ከምኡ ገይሮም ድሕሪ ኣቕሚጦሞም ዓዶም ክሕልውን ኣይግድን እዩ ግን መሬት ትግራይ ንምንታይ ፀዊዖም ዝብል ግን ከተሓሳስበና ክኽእል ኣለዎ ዝብል ነቕምጥ እሞ እዚ እናተገበረ እናሃለዎ ግን እንታይ እዩ ዘተሓሳስብ መስለካ እቶም ፀላእቲ ይገብሩ እቲ ናህና መሪሕነት ዝበሃል ግን ሕዚ እውን ኣብ ሰሓቦ ጉተት ኣሎ ዋላ ሕወሓት እውን ዋላቱ ቤት ምክሪ ክቅይሮ እዩ ኢልና ንፅበዮ ዘለና ግዝያዊ ምሕዳር እውን ሓደ ልክዕ ከምታ ናይ ጌታቸው መወዳእታ ዕድሚኡ ኣብ መወዳእታ ናይ ስልጣን ግዜኡ ዝገብራ ዝነበረ ደብዳቤ ምፅሓፍ ጀሚሮም ኣሎ ጀሚሩ እኒአ ታደሰ ኣብዚኣ ብቀዳማይ ተኻቲዕና ኢና ክፀንሕ ኣለዎ ታደሰ ቤት ምክሪ እስካዕ ዝመፅእ ይፅናሕ ኢለ ኣነ እቲ ቤት ምክሪ ግን ክፈጥን ኣለዎ ምክንያቱ ካብታ ቤት ምክሪ ዝመፀላ እስካዕታ ቤት ምክሪ ዝሾመላ ወይ ካብታ ናይ ታደሰ ስልጣን ተወዳእተላ እስካዕታ ቤት ምክሪ ፕሬዚዳንት ዝሾመልና ዘላ ግዜ ከፍተ ክትኮን የብላን ግን ንእከለ ተባሪርካ ኣለካ ንእከለ ተሸምካ ኣለካ ክብል ኣይኮነን ሓድሽ ክሸውም ሓድሽ ከባረር ኣይኮነን تا زلا تاناي مرخخاب جيزي بأقبا وقت مرح مئنتان كفتات كي يفتر مئنتان مبر كفتات كفتر بعلي يكونن سلطان ازي ام جيجايو سواحن قوتا مولي سوص او سلطان يزيون وعلو محفري ومواردي يو جيرو نعباري رقصانيا عيدا دبيتيا مجمّر يوصي اتا زيا قنانتي وصتن دهالوت أبناء يقول أكاونت صحيفة يعني ريخيات خونيها قنيعة نعباري ناي سلطان مبارري كاب سلطان كاب صراحة مدبو موراد التملك الدولة بيت صحيفة أبناء يودوا الرد تيبل الله زبل صحف كيدكم أبناء يقول أكاونت رأي ودا دبيتون حلفنا هنا وقدام مسوطة تحيزون كلا سوري أم تواهيلو كده أنا أمن
حويسو كالوتون كأسر مخانم كم زوج صلهم كابين أبي كم زخدتون أقرب ناينا زي أتوم أبزا حزنا يمر خاب وان تزلو مريحنت أتأنكيرو أنا حزت مع المكاوم قريبا لنا نيرو حق المزرع نسون كخون سلازخونه بقداماي كصنح لو زولكو صنح لو خبل كلخو تادسي صنح زو زلخم سيلو ززارب እንዴ ሃላይኩም ዘሎ ይርዳኒ ግን ቆሞ ይኮነ ታጋብ ከይትፈጠር ካብዛዝ ስልጣንካ ተወዳአትላ እስካዕታ ፕሬዝዳንት ዝሽወም በአግባቡ ነቱ ዘሎ ክፍተት ከይፍጠር እንዳመራሕኻ ጽናሕ ዝብሎ እቲ ዝሾሙ አካል ከምኡ ክብሎ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ከምኡ ክብሎ ነይርዎ እዚ ናይ ሕወሓት ስራሕ እዩ ሕወሓት ያ ሸይማቶ ፍርቁ ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ሕዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዝበሃል ጉዳይ በቲኽና ኣለና ስለዚ እታ ዝተረፈት ስልጣኑ ምስ ሕወሓት ትርከብ ባዕሉን ይዛረብ መፈንቅለ መንግስቲ ይገብሩ ለየለው ይብል አበይ ዘሎ መንግስቲ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይሩሉ ምክንያቱ ሽሞኛ እዩ ናይ ሕወሓት ሽሞኛ እዩ እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ምሩፅ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ተዝዛረቦ ና ዓብይ ሓደጋ ክእትዎ ክእል እዩ ጌጋ እዩ ተዛሪቡ ህዝቢ ከዓ ይርድኦ እዩ ፖለቲካስ ካብ ወዲ ወረድን ላዕሊ ዝርዳእ ህዝቢ ስለ ዘለና ፖለቲካዊ ማሕበረሰብ ስለ ዝበሃል ህዝብና እታ ሕወሓት ዝሃበቶ ስልጣን ክትሕድጎ ትኽእል ሕወሓት እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይሃቦን ህዝቢ ትግራይ ኣይሕድጎን ናተይ ኮንስቲትንሲ ኣብ ትግራይ ስለ ዝኾነስ ንምንታይ እዮም ናብቲ ኸዲ ዝብሉኒ ኣለኒ እኮ ኮንስቲትንሲ ይብል ኣበየናይ ዝመረፆ መን መሪፅዎ ኮንስቲትንሲ ማለት እንታይ ማለት ድዩ እዚ ዘይተረድአ እንታይ ይብል መፈንቅለ መንግስቲ ክገብሩለ ይምክሩ ኣለዉ እዚዩ በቃ ኣብሶሉት መፈንቅለ መንግስቲ እዩ ገለታትና በለ እዩ ዝገልፆ ኣብተን ዩቱባት ከይዱ ዝገለፀን ማለት እዩ ቁም ነገር ተዝህሉ ነይሩ ነቱ ሰፊሕ ህዝቢ መገለፀሉ ብቴሌቪዥኑ ኣቢሉ በተን ግብሪ እንዳኸፈለ ዘደላደለን መገለፀሉ ንሰን ዝኸልከሎ ሰብ የለን ናብ ኣባዲ ክምለሰ ብደንቢ ከትሕዝ ስለ ዝደለኹ እዩ ሕዚ ናብቲ ኣኼባ ግን ክመፅእ ኣኼባ ገይሮም ካቢነ ኣነኡ ፀገም የብለይን ኣኼባ ክገብሩ ኣለዎም ባህሊ ሕጂ እውን ክምጉተኒ ዝደሊ ክምጉተኒ ይኽእል እዩ ንምንታይ ታጋብ ክትፍጠር የብላ ማይ ክህሉ ኣለዎ ናይ ማይ ዝኽፈል ግብሪ እውን ክህሉ ኣለዎ እቲኦም ተደቂሶም እዚ እውን ክድቅስ የብሉ ታደሰ ዕሩ እዩ ግን ኣይኮነን ዘሎ ታደሰ ንህዝቢ ትግራይ ኩሉ ዓይነት ክፍተት ክፈጥር ዝኽእል ሰብ ምዃኑ እንዳቃልዓና መፂና ኢና ካይዳ እዩ ዝግበር ተቀላጥፋ ነታ ቤት ምክሪ ምምላስ ተቀላጥፋ ተጓያ ንታደሰ እውን ሊሚት ተቕምጠሉ ትውድብ ክውስን ከሎ ከምኡ ክውስን ነይርዎ እታ ስልጣን ባዕሉ እንዲህዎ ካብዚኣ ናብዚኣ እታ ስልጣን ካ ንሕዚ እስካዕ ንሰጋገር ኩለንተን ሴክተራት ኣማእኺልካ ክትከድ ክትክእል ኣለካ ተባሂሉ እዩ ዝኽየድ እምበር ኩሉ ክፍተ ይግበርን ዝብል መትከል ስለ ዘለኒ ተኣኪቦም ኣብዚኡ ናይ መሬት ጉዳይ ናይ ማዕድን ጉዳይ ናይ ማይ ጉዳይ ሪኦም ዝብል ዜና ቅበለ እየ ክሪኡ ኣለዎ ምክንያቱ እዚኦም እውን ክመሓደሩ ስለ ዘለዎም እስካዕታ ብሰላም ኢሉ ዘረክበላ ዘላ ግዜ ተሓታቲኣ ንሱ ክኾን ክኽእል ኣሎ ከምኣ ገይሮም ክህዎ ነይርዎ ነገር ግን ኣብኡ እንታይ ሓዊሱ ንሕወሓት ክምንጭት ውዒሉ ሕወሓት ናይ ባዕላ ካድረታት ኣለውዋ ክከላኸሉላ እዮም ፀገም የብለይኖ ግን እንታይ እዩ ዝብል ውዒሉ ዝብል ክንፈልጦ ምእንታን ንድሕንነትና እውን ሓደጋ ስለ ዘይኮነ ምክንያቱ ብድሕንነት ኣነ ፍሉይ ኣትኩረት ስለ ዘለኒ ዝተፈላለዩ ሓሳብ ዘለዎም ምግላል ኮይኑሎ ናይ ሕወሓት ስራሕ እዩ ዝብል ግን ተኣምር እዩ ታደሰ ከምኡ ዋሉ ደደቢት መትከላ ምስ ናይ ታደሰ ስለ ዘይትኸድ ታደሰ ፀዊዕዋ ይፈልጥን ተፈለየ ሓሳብ ዘለዎ ዘግልል ታደሰ እምበር ሕወሓት ኣይኮነትን ኢለ እየ ዝሓስብ ኣነ ፀለመታት ክህሉ እዩ ሕወሓት ዘይኮኑ እውን ሕወሓት ኢና ኢሎም ክጥቀሙ ክርብሑ ትቱት ዝብሉ ቦቲን ንርኢ ኢና ካብ ንሕወሓት ግን ንታደሰ ትገልፆ ተፈለየ ሓሳብ እንተሃሊኳስ ሚድያ እዩ ሬጅስተርድ ሚድያ ኢንተርናሽናል ሚድያ እዩ ኣውስትራልያ ተመዝገበ ሚድያ እዩ ኣብ ትግራይ እውን ፍቃድ ወሲድና ኢና ንሰርሕ ነዚኣ ተወሰነ ተፈለየ ሓሳብ ክህልዎም እዩ ካባይ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ዘይፅውዖም ኣለዉ ዋላ ሕዚ መግለፂ ዝሃበሉ ብትግራይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ እንዳኣ ዘይህብ ተፈለየ ሓሳብ ኣለዎም ኢሉ የባርሮም ኣለና ኣባር እንታይ ገይርዎ ዳ ቅድሚ ወርሒ እንዲሸይምዎ ወርሒ ዘይገበረ ገና እኮ ስታፍ እውን ብቅጥዑ ይፈለጦምን
زيهم تفلت أزبار تفلي حساب اللو ويليو جن كالي مغنياتون اللي نساقط خن تحازينا استراتيجيكا ودكت أقاتي موائيو ونيبل عقمتات تبتن التنطبطب ودبيا يبل حوحات زفلت أولو بهري عبوشت ودبون التفلي حساب حيسكا من قصقاسي كأل نيري قدم كومزي جن يلن حزي يبل تفلي حساب حيزن زنقساق السبدي خوينو ودور دمو زبل حتى عقل عليانا هنياتو حساب بستفلي القصري سبسوان دارا قصة دي وصي نبرا تفلي حساب حيسكا موجود كان يمردع عقم سلزلو دليت سلزلو دي خوم إلو تحقون فلطة إليه تفلي حساب سلزلو كالوت تفلي حساب سلزلو موجود تبكن مردع سبسوا عطون إلو سبسوان دارا قصة أخيواتات سرو قصة من السوب زحاتيو أخيوان دارا قصة وصي نبرا زي يردن يردا تفري حساب زلوا خستانا قدلو زلوا مدرخ يخون زلوا بوليتيكاو مدار ناي تግራይ እንተይሉ تفلي حساب زلوا ميدياتات تفلي حساب زلوا مدابتات ንምታይ ይጸልእ ንምታይ ይሳድድ ታይ ምእሳር ድሊዎን ኺዳን ሕዚ تفلي حساب يزقرب زلو برات ሒዘይ ተቃለሰን ቢሮ ይሒዙ ዘሎ نو علي قبرادي خوينو خبل دلي حساب محاز تفلي حساب محاز كمغوسين يرو يبل حججن شماشو يوهب له استفلي حساب مقرب مالت يقللك كان يوقع كان يبتقراي يبل زيان خطكون زغوروا بعلم يوم تادسه بوانانت مالته نا كاوغن ازيوم تغيروم نعاي حزب مفنقله منغست يغبرن لموالو بتعم زغرمي تهزب نخفلطينا نقربو زلنا حزي نمنتاي داموناي تادسه تقرب تاتمال زلطفكا يخزبل سوون سلازي سان ناتي تفلي موغتون نعيل له لينكو نقمط الكم ينخت موغتون تخوليهم افتنا ابار حنت ነገር ኩስ خلكا كاون عخاون متنتان كطعمك كالتون تاتيوم كومو مالتي تاتريوا زلخم ياتا ناي اباد دبدابي حصار سلازخونت كاب سرحا تعالي خلخا ياتبل ابادي ناي تግራይ تلفزيون دايركتور يو مكايد سرح ناي تግራይ تلفزيون تغيرو قرن ورح بعل مديبو بعلو خالعلو نمنتاي قصر حدا تادسه زدولي عينت نعبتاتن كالين زغبلي اي زغبن ابايسو زيا تاتزاز صيلو زعنو معنو زغونه ነገር زي زغبكا نزيا ابنت كلعل لكم حزب خفلطو بسرو نفلطم تمسوات تماكو زبحالو تسنابت ماخلاي كوميتي زبحالو تسنابت ماخلاي كوميتي مالت بعل صغاي بره بعل ابار زمو على باي ولدو بعل I think ጎይቶም ይብራህ ካልኦት ስኹምታት ዝበሃሉን ኣለዉ ይመስለኒ ብዙሓት እዮም anyway ካብ ሕወሓት ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ብኽብሪ ተሰናቢቶም ዝወፁ ማለት እዩ እዚኣቶም ሶሪ ጎይቶም ይብራህ እርግፀኛ ኣይኮንኩን ታሹም ከስተኻኽል ክእል እየ ትሰምዑና ኣብዚ እንተሃሊኹም ነስተኻኽሉን እዩ ታሹም እርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ተማኮ ማለት ተሰናበቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ማለት እንተ ተሰናቢቶም ኣማኸርቲ ኮይኖም ክሰርሑ ክእል እዮም ከማኽሩ ክእል እዮም ኣብ ፖለቲካዊ ውሳነ ግን ተዘይወሰና ክብሉ ኣይኽእሉን እዚኣቶም ግን እንታይ እዮም ገይሮም ሕወሓት ቤት ምኽርና ይመለስ ኢሉ ወሲኑ ምስ መፀ ቤት ምኽሪ ክምለስ የብሉን ዝብሉ ውሳነ ወሲና ኣለና ተማኮ ኢሎም ምስ ማእኸላይ ኮሚቴ ናይ ሕወሓት ካቢኔ ናይ ትግራይ ኮይኖም እዮም መፅኦም ወረቐት እንጠልጢሎም መፅኦም ንዓ ሕለፍ ኢሎሞ ንትግራይ ቴሌቭዥን ኖ እዚማ ናይ ውድብ ውሳነ እዩ ውስኹም ማሕበር ኢኹም ኢንተርቪው ክግበረልኩም ይኽእል ኢኹም ዝበሃል ነገር የለን ኢልዎም እዚኣ ቅርሕን ተፈጢራትሉ ንምንታይ ንሳቶም መሳርሒ ወዲ ወረደ ኮይኖም ከዲኦም ዝደልዩ ካብ ስልጣን ወሪዶም እውን ካብ ስልጣን ክወርዱ ዘይደልዩ እዚኣቶም ክንፈልጦም ይግባአና ስለዚ እዚኣ እታ ቀንዲ ንወዲ ወረደ ዘናደደቶ ነቶም ተማኮ ዘናደደቶም ናይ ኣባዲ ስልጣን ኣብ ሓንቲ ወርሒ ክትጭንገፍ በዛ ዝረኣኹማ ወረቐት ዓይነት ዘውፃላ ወዲ ወረደ ናይ ተማኮ መግለፂ ንወዲ ወረደ ዝድግፍ ንሕወሓት ዝቃወም ንምንታይ ዘይሕለፍካ እዩ እንታይ ገበርናዮም ዞም ሰባት እዚኦም ነፀላ ጋብ እንደግዝኡሎም እሞ ቤተክርስትያን እዮም ይኽዱ ከዘራን ነፀላን ጥራሕ ይዘድልዮም እንድሕረ ፖለቲካ ክንሕምዝቑ ኢና ኢሎም እንተዓርዮም ዓብይ ዝደልደለ ነዊሕ ዕድመ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ተመክሮ ኣለዎም የማኽሩ እንተዘይዓርዮም ግን ነፀላን ከዘራን ጥራሕ ያተድልዮም ትንከባኸቦም ነገልግሎቶም ተመስግን ካብ ወፃእ ግን
رقصني أيه خمس ولا أي خيدنان صنحي لون كوس خيه كي نوح تانا كابيني أخيوان زيات مثل نيرا وسانة بزر اليوم مدبات زتيو إزول زتيو بيوم تخكليو نجر جن تناي واحد زملكتها جن عمنا يودو بحمزق زق أيد لينان يميلمو سايت لينان أفتا محبر قطبات ملكات جن كنوسن كنسرح نخلينا زول أغري وميوم أنا سو أبريشيتي جوري وأنا تخفتت كفتر يقولون سكعزق يور كلهم سلزخون خلق وزلوهم زيهم حدار مال سلزخونه سوغوري علوهم إلى إزعمن كسرح اللوهم نجر جن أبناي واحد كونه بناي كالي حدش نجر مفتار تيكون استازلا كونكت نمجوار نفط مرس حدش كون خلال اللوز والأمنة تلني ريت قاعد ميكي عن ميت جبرة ايش ثانك يو مستفت معصة تطويل زنار نفتح مناي كابنة عسرت شديش تواصير الله رأسي ودورة ده زي ولد مالتي نصوص لازم مرحل ناري قصر ناي كابنة تجرايس عسرت شديش بس يعمل له مالتي دحراي زخون سوات صحف لنا ناي أماني لسفا قدا أماني لسفا أبوته له ما خلاك كم تحوات كوينه في ثانيات توصينا له أفتح كابنة نزرعه مخانية تصاوي تغير لهم زعتو كواتم حادث لزخونه تاينا غيرنا يخيد نادي غير هذا بهانير مو أبوته له وثانيات مستي ناي خصوم زناورز لهم كني مسودو ما أعرف وين زوجنا يسلو زيزيا بأهم لسركم ياو أنا حيدون تقواميسي قلت يا تادس وردس ما راح تقرايس أيكون نفس عتزيو ما عالت ذوقعي أنا متشم ناي سودان شاي فتويه شاي باللبن يزبال صباح جزته له كل جزء صباح سلته حاصل له تصباح ما عالت له يو بجزين رح يتقيم له تما عالت عند حلوة دقيقة إكسباير كوينا لا مالتيو إكسباير كوينا يتكمل لأنه هنا تسمع عالت وقع له سلوش تادس وردي خفت تخيف الطرس تقوله يردني at the same time جين تاسلت أنا وقع له حنت بس زم صحيح جن تي حوحات كوسن تلسي نصوص لازم نفس سلطانس زين كسر يخديو زين يخديو تزقم طور زور كايون يمنا راس كسمع معنا يخديو ነገር ግን ታደሰ ወረደሲ ካብ ጌታቸው ሰርሕ ነበረስ ማለት ተሪኻየንሲ ሒዝን አባዲስ አምጺዎ ካብ ስልጣኔ ወረድን ምሽ ይብለ ሒዝ ወደ ወረደ አባድኸ አይወርድን ይብለው ታይ ክገብሮ ማለትስ ታይ በትር ሒዝ መጽዲን አውረድ ኩለስ ወይ ኣብ ትግራይ ሒዝሲ ወደ ወረደ ስልጣን ሒዝ ይልስ በቃ ትዝዘዞ ወታደር ከመኒ ትዝዘዞ ፖሊስ ከመኒ ኣብ ሰዓት ዚ ታይ ስለ ዝኾነ ከም ድሌትካ በቃ ናይቶም ክእሰሩ ትእዛዝ ምጽኦ ነሩ በቀዳማዩ ስለ ዘርዐናዮ ናይ ኪዳነ በይነ ይኮነን ወደፋ ያሎ አረጋ ያሎ በቃ ማለትስ ባይዘው እዚ ግዕዜና ናይ መጨረሻ ወንጀል ይኻ ከም ድሌትካ በቃ ትናይ አባሪ ወንጀል ዘይኮውን ይኽእል ኣብ ሰዓት እዚ እንድሕር ግዜያዊ ምሕዳርዩ ተባሂሉ ሙሉእ ስለ ዘይሰናወተ ግን እቲ ንኣብነትስ ንእከልስ በቃ ኣብ ሚድያታት ደደቢት መፅኦም ስለ ዝሰንተኑ ሓሳባት ስለ ዘልዕሉስ እሰርዎም ኢልካ ክትእዝዝ ወንጀል ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ስልጣን ስለ ዝሓስካስ ከም ድሌትካ በቃ እከለ ደስ ኣይበለንን እከለ ከምዚ ገበርዋ ኢልካ እንድሕር ትብል ኮይንካስ በቃ ዝትሕግስ ንኣኻ ዘይምልከትና ይዳንየካን ማለት እዩ ስለዚ ሕገ ወጥ ዝኾነ ታደሰ ወረደ ናይ ግን ቤተክርስትያን ከመይ ገይሩ ከይድ ባይዘወይ ናብ ካሊእ ከይድ ዛረብ እምበር ነብሱ ዘየፅረየ እቲ ቤተ ክህነት እኮ ክቡር ኮይ ቤተክርስትያን ከይዱ ሳለም ሰብ እኮ በትዩ ገለ እናገበርካ ማለት ኣነ ሓደ ለማዓት ሓደ ተጋላይ እናውቅዕ ሰብ ኮይናት ኩሉ ክንደይ ተኣምር ሰሪሖምስ ሓደ ግዜ ሲሉ በቃ ንሕና ከም መናእሰይሲ መራሕትና ኢልና ብጣዕሚ ዘኸበርናዮም ኣብ ዝደኸመሉ ግዜ ሲ ተሸኪምና ክንከተልናስ ኣብ ላዕሊ ተሸኪምና ንሃላ ሽጋራ እናሰተ እዩ 4-5 ሽጋራ ይሰተ ነይሩ መዓልቲ ኣይሽሙ ታሪክ ዝሰርሑ መናእሰይ እኒአው ነዚኣቶም ንዕቑ ታደሰ ወረደ ሒዚ ትዝበልካዮ ኣነ እውን ዝርዝር እናፅሓፍኩ ዝቐኒኹስ ኣብ ኣፍሪካ መፈንቀለ መንግስቲ ከም ተገበረ ይፈልጥ እየ ኢሉ ኣብ ትግራይ ግን ይብለካ ከምዚ ነገር ከይግበር ተተገይሩ ግን ይፍክር ከዓ ብጣዕሚ ብጣዕሚ መሕዘን እዩ ምሕፈር እዩ ካብስሩ 50 ዓመት ዝሓስካዮ ማዕረግ ሒዝካ ተንቀረናኻ ዘለዋ ዘመን ብሰላማዊ መገዲ ምስ ብፆትካ ምስ ህዝብካ ምስ ደቅካ ደቅካ ዕድሜ ተጋደልቲ ኮይኖም ኣብ ጎንካ ተሰልፉ ትማሊ ብቃሬዛ ገይሮም ተሸከሙካ ዓቐበት ክወፅኡ ኣለዉ ማለት
تامري كافتم مناسي زوجو نور لما عنتسي سبيسيفيك زياده لما عندني مالت قني اي 5 وركاي ግን حس بس حتى انا واخا ግን لما عندي مسوص واسي نازرت مسوعلتس انا كو كم حدا تقاللايسي وصي خزاربلا مستاناي ጌታቸውሲ ማዕረ ምዃንሲ ክልቲአንስ ረእየን ሞዚየን ታናይ ጌታቸው ዝኸዳ ዝነረፍታ ጋ መጨረሹ ሒዙ ዚውን ይኸዳሎ መራሕትና ገነውዚዩ ከም ናይ ጌታቸው ሱቅ ኢሎም መፋንዮም ተሰይዶም አዲስ አበባ ንሕና ከም መናእሰይ ከም ፀጥታ ከም ሰራዊት ትግራይ ብጣዕሚ ናብ ካሊእ ስምዒት ይወስደና ኢሉ ከጉዕ እንተሎ ብጣዕሚ ኣነስ ይገርመኒ ማለት እዩ እንታይ ዝብል ዘለኹ ታደሰ ወረደሲ ሕገወጥ ኮይኑ በቃ ከምለተይ ክዕንድር እየ መፈንቀለ መንግስቲ ተገይሩለይ ኢለ ኣውጀ ፅባሕ ንጎ ትግራይ ናብ ኩናት ከእትው እየ ምክንያቱ ፌደራል ንዓእቶ መፈንቀለ መንግስቲ ተገይሮምሎ እዮም ኢሉ ራዕዲ ንክፍጠር እዩ ዝጓየ ዘሎ ፍሉጥ እዩ እዚኣ ግን እቲ ውድብ ሕወሓት ዛዕባ ቤት ምክሪ ተለልካ ናብ ቦታ ንምምላስ እቲ ግዜ እቲ ንቡር መንግስቲ ናብ ቦቱ ንክምለስ ተለልካ ንምስራሕ ወዓል ሕደረ የለን ንሕዚ እንድሕር ዘይተጋግየ እታ ዝኸድዋ ዘለዉ ሒዘ ኣካይዳ እስካብ ታሕቲ ትወርደላ ሰንበት ለማ አንተ ቀዳም መደብ ትግራይ ለማ አንተን ጽባሕን ወዳዲኦም ካብ ሶኒዮ ሶሉስ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ቤት ምክሪ ምስረታ ውሳኔታት ተወሲኑ የምናልባት ተለይሎም ዝመዓራረዩሉ ነገር ወዲ ወረዳ ኻንየ ብኽብሩ ብስነ ስርዓት ኣርክብ ታቦታ ከተዋሂዱ ክንገሮ እንብተይሉ ግን ሕጊ ናይ ትግራይ ክዳንዮ በግባቡ ብስነ ስርዓት እንዲያው ኣነስ ካብ ሒዝስ ብናተይ ርእቶ ከም ውልቀይ ናይ ገዛ እስረኛ ዘይገበርዎሲ እቲ ኣካይዳና ምዕሩይ ብዘይ ምዃኑ ኢለ ዝኣምን ልክዕ ሓንፈሽፈሽ ክመፅእ እዩ ግዜያዊ ምሕዳር እዩ ከምዚ ይበሃል ኣሎ ግን መዓልቲ ዘብቅዐት ዘምፆ ናብ ስልጣን ዘምፆ ኻኒ ሒዝስ ሓደ መዓልቲ በቃ ትክክለኛ እዩ ዝወሰኖ ተቐቢለልካ ሒዚ ኻነየ ትግራይ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነን ከም ጌታቸው ዝዓንድረሉ ጀነራል ታደሰ ወረደ ክዕንድረሉ ስለ ዘይተፈቐዶ ከም ድልየቱ ህዝቢ ንህዝቢ ዘጋራጩ ኣብ ትግራይ ዝኔዋ ሚድያታት ከም ድልየቱ ክውንነን ስለ ዘይከኣለ ንእከለ ውርድ ንእከለ እሰር ንእከለ ከምዚ ግበር እናበለ ዝፍክረሉ ግን ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ዓለም ሙሉእ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገ እቲ ንፁር ዝኾነ ዝኽየድ ዘሎ ተግባር ሽርሒ ናይ ብልፅግና ዓላማታት ብናይ ባዕልና ውሽጥና ምኻስ ኣብ ትግራይ ከፍ ኢሎም ዝሰርሕዎ ዘለዉ እዚኡ ንህዝቢ ትግራይ ናይ መጨረሻ ንዕቐት ንሰራዊት ትግራይ ንዕቐት ንትውድብና እውን ንዕቐት ካብኡ እንደገና ዲስሪስፔክት እዩ ነቶም ትማል ተሰዉ ኣብ ሰዓት እዚኡ ብናተይ ርእቶ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነቶም ትግራይ ትስዕር እናበሉ ትማሊ ሂወቶም ንትግራይ ሂወቶም ዝሃብዋ ንሕና ኣደታትና ኣሕዋትና እናተደፈራ ዓበይቲ ወለድና እናተቐተሉ እናተረሸኑ መስጊዳትን ቤተክርስትያናትን እናተቃፀለ እናተራኸሰ ስቁኢልና ንርኢ ኢሉ ዝኩሉ መንእሰይ መስዋዕቲ ዝኸፈለ ናይ እዚኡ ጅግንነት ናይ እዚ ተኣምር ሰርሖ ሰራዊት ትግራይ እቶም ጉድኣትና በግባብ ሕክምና ዘይረኸቡ ከምኡ ኻነ እየ 5 ዓመት ንፈረቓን ሙሉእ ፈቐደ በረኻታት ትግራይ ሒዚ እውን ንትግራይ ስኢ ሕሊፍና ይንህብን ኢሎም ኣብ ግንባራት ኣብ ድፍዓት ኣብ ተፈላለዩ ቦታ ዘለዉ ሰራዊት ትግራይ ካብዚ ንላዕሊ ናይ መጨረሻ ዝወረደ ኣብ መሪሕነት ላዕሊ ዝበፅሐ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣሎ ኢለ ይኣምንን ባይ ዘ ወይ ጌታቸው ዋላ ካብ መቐለ ምስ ወፀን ኣዲስ ኣበባ ምስ ከደ ደጋፊ ነይርዎ እዩ ዝገርመካ መዓዝ እቲ ደጋፊ ናይ ጌታቸው ተፈሽልዎ መስለካ መራሕቲ ትግራይ እቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ብሚድያ እናወፀ ባዕሉ ሃጠውቆጠ ምስ ጀመረ ካብኡ ኣፍታ ናይ ኣልጀዚራ ኢንተርቪው ናይ መጨረሻ ግምጥል ዝበሎ ህዝቢ ትግራይ ኣፍታ ናይ ኣልጀዚራ ደምዲምዋ እዩ ባዕሉ ጌታቸው ባዕሉ የባላሽዋ ይብለካ ኣለዉ ወዲ ወረደ ግን ብታ ዝኸዳ ዘሎ ሒዝሲ ካብ ሰራዊት ደጋፊ የብሉ ካብ ህዝቢ ትግራይ ደጋፊ የብሉ ካብቲ ውድብ ማለት ደጋግሚና ዝበልናዮም ተወሰኑ ኣለዉ ንሶም እውን ሒዚ ናብ መስመሮም መፅኦም እዮም ዝመስሉ ምክንያቱ ኣብተ ናይ ትማሊ ዝነበረ ውሳኔታት ዝረአዩና እዮ ፀጥ ኢሎም ኣሎ ኣብታ ቦቶም ስለዚዩ ናይ ታደሰ ወረደ ሒዚ ኣብ ዝባኑ ዘላ ክዳን እያ ተሪፋ ዘላ እምበር ምስኡ ተሰለፈ ሓይሊ ውልቀ ሰባት ኣብ ወንጀል ዝነበሩ ክህልው ይኽእሉ እዮም ብሕጊ ወይ ቀጥታ ኣብ ስርቂ ዝነበሩ ምጭርባር ዝነበሩ ወይ ከዓ ነየ ተዘዋዋሪ ኣብ ጠልቆምቆም ዝነበሩ ፅባሕ ንጎ እታ ውድብ እቲ መንግስቲ ናብ ቦቱ ተመፅኡ እቲ ቤት ምክሪ ናብ ቦቱ መፅኡ ሕግታት ክፀንዕ ስለ ዝኽእል ብሕጊ ክንጥየቕ ኢና ኢሎም
زأمنو سبات امبر أب ساعة زيو تقرواي مريرو يأخلنا يدو تمارون ناي تودي بحوحات رايكونن أخيبا ناي سراويت أمرار حون تلعلواي أمرار حوسين ديو حيزيت ناي تحتواي ذول مريحنا تقول أخيبا وعيديو أفتي تصبو نتو زي أخبلا كام خاو تجزي خينا وحنا خالة تجندا وسلزلونا أب سراويت كل تقرواي فلت ذلوا ما سلست عمت من أنت سلام لنا واقع خفيف لنا حيزقن نوي زي كايدا زيو بحصر قديمي خطغبري يقبوني حيزقن توليلكا نفس رحنا نقطو بوليتيكا مرحنت وتادرا مرحنت سميروم سرحت زيو نابوتو نخاتو توسانيتات نختغبر توليلكا حيزق اوجلو منياتو صزتا سراويت تግራይ እዙይ ንሕና ስራሕና እዩ ተባሂሉ ዝውሰን ዘሎ ኣብቲ ምርዳእ ዝንሄ ኣብ ሰራዊት ሓደ ነቕ ዝበለ የለን ኣቦት ኣሎ እዚዩ ክንብትኒና ክነፍርስና ኢሉ ዝሓስብ ኣካል ከዓ ነየ ዝሓልም እዩ ታናይ ዓንቶ ቪድዮ ዘርኢኻዮ ከዓ ነየሲ ነዚዩ ባይ ዘ ወይ ሰራዊትና እውን በቃ ንክከፋፈል ስራሕ ዘሎ ሽርሕ ናይ ፀላእትና ግን ታደሰ ወረደ ምዝያቶም ኣሰላልፋ ሰዓት እዚዩ ትግራዋይ እኮ እያ ኣነ ኢሉ እውን ኣብቲ ዩቱብ ሰሚዕና እየና ትግራውነት ይሓትተናንኮ ትግራዋይ ጀነራልና ናምራሒናና ናስካፍት ማለት ነርናሲ ሒዚ ኻስ ትግራውነት ከረጋግፀልና ምክዩ ነው ኣተሓሳስባ ዓላማ ኻስ ሒዚ ኣብ ሰዓት እዚስ ትግራዋይ ኮይንካ ይትቃለስ ዘለኻ እዩ ትናተይ ጉድ صبق مسجنا ريك له 3-4 دقيقة خبك أبز حساب زي ختقرب دحر زازي من آخر كيد حساب كقرب مسجنا أميت قبر تحساب كقرب. أشي السلام دكتور حدا ميكي كمون تعذبتنا كمل لكم سلام ده. أشي بزعة ناي جنرال ودورده أنا جاي يقولوني لا أزعمن مخنياتو السوق كم جمريخ مصا أي نبورا نود ورد زمرصا يوتي جاينيا بحوحات وغن مالته السوق أماني بقى عند زحتات في لك منبر نايود بحوحاتي ጌታቸው ረዳ ኡስራ ሰዲዱ ሙሉ ዶክመንቶም ተባሂሉ ይወረደልና ተባሂሉ ወሪዱ እሺ አብዛነት በዚያ ወረደ ባዕሉ ማስ ሜዳ ቀሪቡ ንሕና ምስተማ ተምናትና ኡስራ ዝነበሩ ንክወጹልና ኢልና ባኣቶም ይነቀየርና የሚሉ ባኣቶም ተቀይረም ደማ ይተቀየረም ብዙሕ ግዜ ተዘሪቡ جخ نسكر جزء مقطع. وزيز بالزنبرة سب كم يجير كاتهم صون أبكيدميت. لقيتها شو كم دي أجيرون دابل كان دال على نوزي كم يجير كاتلعلو. وتيز نبرة سقاي مقص على يكونني. ناي جنرالز أركان تمسكيناوين. كم زي جيرو بحنا يرعب في المات جزء شمون تورحي. وزين دحلوا كم يجير خنا بتدار داري قرب نيرو. كم يجير قريبه أفتي وتدروا أمر حول أفتي ناي بوليسي مس أمباسادرات تزاربين نيرو أما سميدا مستر أمباسادر ندابلس على كم يجيرو كمان ذكرنا إسكعو بوزيشن كان من تاي تفق يدلو وتي كوميتي يخحلوا فوزخئل كوين جند تغليله خاء وتي تشيرمان نايحوحات وسيوق دو كبلون كحلفون زخئله فاينالي عند حتى 8 وتي تشيرمان نايحوحاتي حجخه اسكعتا معالته تودا سقيلهم نمتاي صنيحهم انت اسكع زخول اذا عقرقرزيا نختفطر خونيلهم صبي وزن وريا مرعت حوات زي امريكا خمس غيركا خي تزاربكا فصمو مفتاح مصي زبحال ነገር የለም አይመጽም እንደعبي امنتي انا دكتور دبرصن ابزيا ቦታ እዚ እንዳሃለው ክንዕወትና ኢለ አይአምን ምክንያቱ አሙሳን አባሊ ብቃዓት ኣለዎ ርግጽ ኩሉ ሰብ ዝኣምነሉ ኮይኑ ግን አሙሳን ብጣዕሚ ድኹም
معلتي تأكل كلا وأنتم سبات زي معلتي تأكل الله أنت أين خنجبر يلوم مفتحي عدى اليوم أنصنحهم سلطان تهيبوكا كي تقبل خيل إلى النيلو كاب كم بال معلتو سلازة أكل زلو خلي سم نمرز كله نيوه أنت خوين زي ولو إزي حجها دكتور برز أنا بدي أنا هلا بتأمر حبرنا لنا خلنا رأينا ودوردت راح زي يكون خلى عن زلوا دكتور دبرز أنهم بزحاشة زوك تكعلوا قلت في الوسان الوسن جينا كله مفتح إذا قرب أنا زي الناتي ابنتي أنا حياة كوني غريتها نورميكي الشيء زي أنا يراتا حسب طيب يقولن هو هاي ناتك حساب ريتنيو قولتها كم نبرة يا وتي نايول فيكتوريا جميرنا وني لاندينا جن تي ودب كم ودب واساسنا ون قدم متاكاون سايله ناي توستانيتات كم دوستن ناي كابينو غدايات ناي ماخلا كم تحوات ون ያው ኒስታይትን ክፈቢና ነርና ኢና እቲ ቀንዲታይ መስለካ ኮሌክቲቭሊ እቲ ናይ ማእከላይ ከም ተሕወሓት ብጥንክር ዝበለ ካይዳታት እንተዝኸይድ ነይሩ ሓደ ፀገማት ውሳነታት እናተጎተተ ዝመፀስ ብዝበልካ ኣነ እቲ ናይ ደብረፅዮን ምቅያርን ዘይምቅያርን ናይ ሕወሓት ኣባል ስለ ዘይኮንኩ እቲ ኣባሉን እቲ ኣብ መሪሕነትን እቲ ውድብ ሕወሓት ይብል ኮተይለ ክገድፎ ምክንያቱ ናው እንተኸይናስ ናብ ካሊእ እውን ክወስደና ስለ ዝኸነ ማለት እዩ ሓደ ብስሩ እውን ሕገ ደንቢ ናይ ባዕሉ ስለ ዘለዎ እቲ ውድብ ኣይ ቲንክ እቲ ኣካይዳ ናይቲ ውድብ ተጋማጊሞም እዮም እቲ መነብ ላዕሊ ድይ መነብ ታሕቲ ወርድ ዝመስለኒ ብትናተይ ግነኡ ርኡይተኻ ናትካ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣሸጋሪ ኣይኮነን ናይ ቀዘል ኦኬ እታ ናይ ትክፍተታት ሒዙ እውን ንሪኦ ዘለና ግን ሓፈሻዊ ጥንክር ዝበለ ውሳኔ ኣብ ትግራይ ትመሪሕነት ሓፈሻዊ ማለት እዩ ጥንክር ዝበለ ውሳኔታት ብዘይ ምውሳኑ እንታይ ዓይነት ዋጋ እናኸፈልና ከም ዝመፃና ውሕልል ዝኾነ ምይጣት ተዝግበር ነይሩ ሃይለ እውን ኣብቲ መጀመርታ ዓንተወታ ኣይናብረ ነይሩ ሲ ካብ ከፍ ኢልካ ትፅበስ ኣቐድም ኣቢልካ ፕላን ተውፅእ ናፍታ ናይ ሃይለ ዝመፀላስ ከምኣ ኢሉስ ኣግፊ ሕቢሉ እውን ይትንትና እዩ እቲ ፕላን ግን ፕላን ኤ ቢ እና ሲ ኢሎም ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ተተቐምጥ ቀዲምካ ወርስ ኬስ ሲነሪዮ ዝበሃሉ ኣለዉ እዮም ኣብ ትግራይ ግን ደጋጊም እንታይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሓንቲ ኣጀንዳ ሓንቲ ፕላን እስካ ትመፅእ እታ ፕላን ንሳ እንድሕር ተበቲና ንሳ እንድሕር ወዲቓ ኣማራጭ ንሳ ተተባላሸትና ተኻልእቲ ተኻልእቲ ተተባላሸ ሳልሰይቲ እስካብ 5-6 ክትሕዘ ኣለካ እዚ ግን ኣብ ትግራይ ተለምደ ኣይኮነን ዝበለፀ ግን ሃይለውዚ ከብለ ይኽእል እዩ ኣነ ግን እቲ ናይ ኣካይዳ ሒዙ እውን ተለይሎም እንድሕር ናብ ውሳነታት ዘይመፅኦም በብመዓልቱ ዋጋ ንኸፍለና ኮነ ኢሉ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ኣብቲ ባይታ ብፀላእትናስ ቢልዮናት ተወንዚዑ እኮ እዩ እንታይ ድዩ ዝበለና ንጌታቸው እኮ ኣብዪ ኣሕመድ እኮ 46 ቢልዮን ሂበካ እየ እኮ ኢልዎ ንሱ ከዓ ኣምፅኡ ነፍራሳት ንበጃጅ ንኻሊእ እናሸለመ ዕግርግር ኣብ ትግራይ ነይሩ ሕዚ ከዓ ንሳ ንክገብር እዩ ወዲ ወረደ እውን ዝምኩር ዘሎ እዚ ከዓ ስዊፍት ዝኾነ ዲሲዥን የድልዮ ግን መፂኻ ስለ ዘለካ ኣይ ቲንክ ሃይለ ሓሳብ ሰማዓኩም ነይረ እንድየ ኣጋጣሚ ዝተኻኸል ስለ ዝነበረ ድሮፕ ገይረ እያ እንታይ ይመስለካ ተዘቕረቦ ምስግና ኣነ እውን ይድግፎ እየ ግን ሕማቕ ውሳነ ወሲኖም ሕማቕ ሰብ ስለ ዘምፁልና ሞት ሕማቕ ሰብ ሕማቕ ክገብር ከሎ ሰው ኢልና ንሪኦ ከዓ ኣይኮነን ብክልተ መንገዲ ኢና ክንወስዶ ዘለና ትኽክል እዩ ሕወሓት ንታደሰ እንተዘይተምፅእ ነይራ ጥራሕ ኣይኮነን ትጌጋ ካብዛ ጦርነት ጠጠው ይበል ተባሂሉ ንፕሪቶርያ ካብ ምኻድ ንነዘ ዘሎ ንርአዮ ጥራሕ እንየ እንተኸድና እውን ብዙሕ ስለ ንረክብ ጻድቃን ዶ እናተዘረበካ እንዳሃለዎ ንፕሪቶርያ ትሰዶ ኢኻ ትጌጋ እንድሕር ነልዕሎ ኢልናስ ብዙሕ እዩ ተነጊርዎም እዩ ጻድቃን ስደድለይ ክዕረቕ እንተኮይነ ጻድቃን ክትሰድለይ ክትክእሉ ኣለኩም ኢልዎም ኢሉ ኣምባሳደር ፍስሓ በዓሉ ነጊርና ኦኬ እዚኣ ይሽርሕ ኣለዋ ስለዚ ንገምግማ ተባሂሉ ተመርሚሩ ንጻድቃን ብደንቢ ተገምጊሙ ድሕሪኡ እዚኣ ሪስክ ስለ ዘለዋ እከለ ይኸይድ ኢልካ ሰብ ክትስእን ከለካ ትፅቡቕ
ካብ ጻድቃን 1000 ዕጽፍ ዝበለጹ ሰባት እንዳለውኻ ንጻድቃን እንደተሰደድ ኢኻ ጌታቸው ኣብዚ ሰተየሉ ዝሓድር ሰብ እዩ ማለት ሶሪ ቱ ሴይ ዲስ እቲ ውድብ ብዲስፕሊን እዩ ዝፍለጥ ኢ ዲስፕሊን ዝኾኑ ሰባት እንደተሰደድ ኢኻ ፍሳይ ነግረና ነይሩ ዶክተር ፍሳህ ሃፍተጽዮን ኣብኡ ኸድናስ ደቂ ገዛን ደቂ ውሽማን ኢና ኮይና ኣቦ ወንበር ምክትል ጸሓፊ ኢሎም ባዕሎም ሸይሞመውኡ ጌታቸው ኣቦ ወንበር ምክትሉ ጻድቃን ጸሓፊ ኣሰፋ ብርሃ ኮይኖም ሰለስቲኦም ይዘራረቡ ንሕና ብደገ ኮይና ውፅንሑ ንበሃል ከምኡ ኢሉ ድሕሪኡ ዘሎ ርኢኻ ምርሓዮ ተባሂሉ ዝኸደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ይገብር እንተ ነይሩ ንኩሎም ገምጊምካ ከም ውድብ መርሚርካ ጌታቸው እውን ናብታ ስልጣን ከይወፅእ ሰስፔክት ደይ ትገብርና ኢንተሊጀንስ ማለት እንታይ ማለት እዩ እዚ ትኽክል ኢኻ ምስግና እዚኣቶም ብምሎም ክንግምግሞም ንኽእል ኢና ካሊእ ሓሊፉ መወዳእቱ ጌታቸው እውን ሰኒኻስ ኦኬ ሕመቕ ዘለዎ ሰብ እንተይኮነስ ስማርት ዝኾነ ብተልእኾ ዝተመኮረ ብህዝባውነቱ ፍጹም ፈተኽ ዘይብል ተጋዳላይ ዝኾነ ሰብ ናብ መሪሕነት ነምፂ እዩ ዝበሃል ነታደሰ ደ ተምፂ ኢኻ ተዛሪበ ይእምነካ ነጊርካዮ ይሰምዓካ ክሪቲክሊ ሓሲቡ እውን ከሳግረካ ዘይኽእል ብናይ ባዕሉ ዋላ ዲክታተር ኮይኑ ተዘሳግረካ እውን ሓደ ነገር ኮይኑ ከሳግር ዘይኽእል ሰብ ክሰምዕ ዘይኽእል ሰብ ክዛረብ ዘይኽእል ሰብ ኣምፂኻ ከፍ ክተብሎ ከለኻ ትሕመቕናቶም እዩ ትኽክል እዩ ሕጂ እውን ትዝበልካዮ እንዶም ኖት ክገብሩ ኣለዎም እየ ዝብል ኣነ ክወስዱ ኣለዎም ከምኡ ዝበለ ሕመቕ ዘለዎ ሰብ ከየምፁልና መራሒ ማለት ሰለስተ ነገር እንተነኣሰ የጠቃልል ጽቡቕ እዝኒ ዘለዎ ዝሰምዕ ህዝቢ ዘዳምፅ ሓፋሽ ማእኸል ዝገብር እዝኒ ዘለዎ ዝሰምዖ እውን ክሪቲክሊ ኣናላይዝ ገይሩ ንህዝቢ ዝኾነ ጥብ ዝብል ነገር ዝሰርሕ ዘምፅእ ክሪቲክሊ ኣናላይዝ ገይሩ እውን ኮሚኒኬት ክገብር ዝኽእል ሰብ ከምዚ ዝበለ ሰብ ምምፃእ የድልየና ካብ ክንደይ ግዜ ስሕተት እንተነኣሰ ሕዚ እኳ ተምሃሩ ዝብል መልእኽቲ ክሕልፍ ኣለዎ እየ ዝብል ነገር ግን ሓሚቆም ድሓቀይ ናታቶም ሕመቕ ንገዝኦም ጥራሕ ኣይኮነት ናታቶም ሕመቕ ነታ ውድብ ጥራሕ ኣይኮነት ናታቶም ሕመቕ ንህዝቢ ትግራይ ዝበልዕ ኮይኑ ሕዝታይ ንግበር እዩ ተዋና ትሕዝቲ ሚኪ ዝብሎ ዝነበረ ድማ ማለት እየ ሕዚ ክልቲአን ጠቕማ እየን ትኽክል ወዲ ወረደ ትኩረት ሂብና ከም ህዝቢ ርእቶና ክነቕምጠሉ ይግባእ ሕዚ ስልጣን የብሉ ወይለከ ተሸኪምካ ኮኸዋይልካ ሕኹረኒ ኢልካስ ነቲ ዝሕኾረካ ርጊሒት ወቂዕካ ዶ ትሰዶ ኢኻ ከምዘ ይበሃል ናይ ወዲ ወረደ ስልጣን ኣፖይንትመንት እዩ ምድብ እዩ ስራሕ ምድብ እዩ መዲብዎ ሕወሓት እቲ ዝሾሞ ከውርዶ ከዓ ንቡር እዩ ክሾሞ ከሎ እንጭብጭብካ ከውርዶ ከሎ ክተልቅስ የብልካ እቲ ዝሾሞ እዩ ዘውርዶ ህዝቢ ትግራይ ኣይሾሞን ኣይሃቦን ስልጣን ስለዚ ዘውርዶን ዘድይዎን ሕወሓት እዩ ሕወሓት ወሲኑሎን ሕወሓት ከድምፅ ናይ ግድን እዩ መፈንቅለ መንግስቲ ተገይሩለይ ዝበሃል ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ማንም ተራ ዓሻ እንተሃልዩ እውን ክዕሽዎ ይኽእልን እዩ ዝሾመካ እዩ ዘውርደካ ዘሎ ትወርድ 4 ነጥቢ ካብኡ ንላዕሊ ዘኽይድ ኣይኮነን ስለዚ በዚዩ ነዚ ንቃለሶ ነታ ውድብ ግን ተዓንቶ ወይ ዝበልካያ ሶሊድ እያ ብደንቢ ክወስድዎ ኣለዎ ወይለ ዓቕሚ ዘለዎ ዲ ተሳኢነፍቱ ኣብቲ ዓዲ ትግራይ ዶ ሰብ የብላን እዩ ዘብል እኮ እዩ ባይዘወይ ካብ ጌታቸው ናብ ወዲ ወረደ ትሰጋገር ካብ ደብረጽዮን ናብ ጌታቸው ካብ ጌታቸው ናብ ወዲ ወረደ ናይ ብሓቂ ከምኡ ድዩ ክኾን ነይርዎ ንግምግሞ ኢና ክብለካ ትኽክል ኢኻ ትነጥብካ ትኽክል እዩ ነጥቢ ናይ ሜኪ እውን ትኽክል እያ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ክንጋብዝ ንሰማዕትና ዝተዋሃበ ስልጣን ኣለካ ንሱ ክትቐፅል ሒዝካ ዲኻ ክትቐፅል ወይስ ስልጣንካ ክትለቅቕ ኢኻ ማለት እዩ እዚ እውን ግልፅነት የብሉን ሕጂ ዘለኮ ስፖታይ ፓወር ናይ ስልጣን ጉዳይ ኣይኮነ ዝኾነ ስልጣን እዩ ትሕዝ ዘሎ ሽክር ስርዕ ማለት ንሱ ተቐቢልካስ ተመራሪካ ስርዓት ዘሎ ምስክየደ ይኮን ጠቕላላ ወፃኢ ብናይ ፌደራል መንግስታዊ ስልጣን ፋያ ሒዚያ ዝኸይድ እውን ኣይኮነ እቲ ናይ ኮንስቲቱንሲ ይቱ ማሕበራዊ መሰረት ኣይኮ ትግራዋይ ትግራይ ባይዘይ ማሕበራዊ መሰረት ዝበሃል ንዝሸመካ ንዝመረፀካ ከምኡ ዝመረፀካ ሓይል እንተሃሊ ዝመረፀካ ኣካል እንተሃሊ ማሕበራዊ መሰረት ዝበሃል እምበር ማሕበራዊ መሰረት ማንም ኣይመረፀን ማሕበራዊ መሰረት ክበሃል እንተኮይኑ ሕወሓት እያ መሰረቱ ዝመረፀቶ ሸሞቶ እንስሳ እያ ለዚ ውረደለይ እንተኢሉስ ቤት ምክሪ ክሽወም ከሎ ኢደውፂ ዝመረፀ ህዝቢ ይውረደለይ ይቀይረለይ እንተኢሉ ከዓ ንሱ እዩ ዝቕይሮ እንታይ ይብል ከም ዘሎ እውን ዘይፈልጥ ምዃኑ ክንሪኦ ደልየ ናይ ማሕበራዊ መሰረት
እንታይ ዝብል ዘለኹ ኣግባብ ዘሎ ቤዝኦት ስምምዕነት ኣግባብ ዘሎ ክኾን ኣለዎን ማለት ኣግባብ ዘሎ ማለት ሲግናተሪ ዘሎ ክዘራረቡ ኣለዎ ዛሲት ክልቲኦም ኣካላት ማለት እዩ እዋ ሲግናተሪ ተፈራረምቲ ኣለዎ እቲ ናይ ፕሪቶሪያ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ዝፈጠሮ ተፈራረምቲ ኣለዎ ናይ ታሪክ በቲ ተፈራረምሉ እውን ሓቢሮም ዘበልዎ ኣሎ ኦኬ ኤኒቲንግ ክስታይ ከብል ከሎ ይዘራረቡ ተዘየለ ሕጂ ኖ ከምዚና ካሊእ ውሳነ ኣቢልካ ምክንያት ኣይትኽክልን እየ ዘሎ ኣነ ምስታ ናይ መጀመርያ እቲ ሕጂ ዘሎ ሽግር ልዕሊ ዝኾነ እዩ ዘሎ ኣብቲ ሽግር ከክንዲ ንምፍታሕ ምፅሓፍ ንዓይ ክፀንሐ ስልጣን እዚኣ ኢለካን ወታ ስልጣን እዚኣ ኣሕድጋ ናይቲ ናሬቲቭ ናይቲ ተረኽ ክህሉ ዘሎ ዘይምዃኑ ንምርዳእ እዩ ፒስፉል ዝኾነ ትራንዚሽን ዝበሃል ነገር የለ ፒስፉል ዝበሃል ትራንዚሽን የለን ኣይህሉን ይብለካ ኣሎ ተሪእልኩም ኣነ ሓደ ግዜ ከምዚ ክዛረብ ከሎ ወየ ነፈዛት ስለ ዝኾኑ ቶም መራሕትና እውን ዘተኣማምን የለን እምበር ከምዚኣ ክብል ከሎ ሕጊ እንዲጥሒሱ ዘሎ ሕዚ ሓቀይ ናይ ገዛ እሱር ኢኻ ትገብሮ ነዚ ናይ ገዛ እሱር ይምራሕ ይብል ነይረ ማለት ብደንቢ ትዝበልክዎ እውን ፈልጥ እየ ናፍታ ኮኔክት ክንገብር ናፍታ ዝምረፅ ፕሬዚዳንት እስካዕ ዝመፀላ ይምራሕ ይብል ነይረ ሓደጋ ኮይኑ እንተሪኢኻዮ ግን ስቕ ኢልካ ይትገድፎን ወይ ስልጣን ሃቦ ይስራሓላ እስካዕ ሸዓ ወይ ድማ ኣውርዶ ኣይወርድን እንተኢሉ ናይ ገዛ እሱር ግበር ትግራይ እያ ታዝረበላ ዘሎ እንታይ ማሕበራዊ መሰረት ኣለዎ እዚ መን ሸይምዎ ኣየናይ ከባቢ ሸይምዎ ኣየናይ ከባቢ መሪፅዎ ኢልኩም እንተሓቲትኩም የለን تزول زل حزن تاي مسلكم ويا تبلو خستاي سلا زلو سب كردو سلا زيغل تاي يبل لي مسلكا نعيك نوردك اين قدم موال موسى ابي احمد يردادو او يزو زلو ابي احمد هو حاتم كم زي يردادو فليطلو انت اسكع زي ترادادو نعيك وردني يولمون كعبلكال زي اخن قبر اين انت لهم كع سلاماوي ترانزيشن يلن يبلكال نزي اتداليهم كسرح لهم كعنب لنا نحنا بدم بغير مستوعيلهم ابيان معلتي كم يجر كخورد كم زلوا خرق اللو ومبر نا حدقا خطوة الناس خرج زل سب مخانو ايو زين حزب تقراي كفلتن اب تلفزيون تقراي يكون نصريح هو اب دمص ويانا يكون نصريح هو يوتيوبرات يوم انا يوتيوبرات من تاي صرحو يكون نزل زلو تملختن من كم مخانو يرينا ايو اب يوتيوب كيدو مزراو تقراي تلفزيون كو زونو سباي كوي زما حضره سباي بعلي شيمو بعلي زورد زلو تقراي تلفزيون زاكل ناي منغستي ناي حزب ግብር ዘመሓድሮ تلفزيون እንዳሃለወ ንህዝብ ትግራይ ስለ ዘይኮነት መልእኽቲ ነቱ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝኒሄ ኣፈላላይ ዝመስል ስለ ዝኾነት መልእኽቲ እዚ ኣይብለሎ ማለት ወዲና ኢናሞ ስለዚ ኣብ ፍሬስናይና ከምዚ ጌርናና ከይትበሃል የለን ነባር ግልፂ ክኾን ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ናብ ኣድሬስ ናብ ዘይምርግጋእ ናብ ኩናት ዘእቱ ናብ ዝኾነ ሓገር ብዘእቱ ነገር ኩሉ ይብሉ ስለዚ ኩናት ክኸፍተልና ይታደሰ ማለት እዩ እንድሕር ታደሰ ወሪዱ ኣየነት እዮም ርግፀኛ እቶም ናቱ ጋርድታት እውን ታዝብላ ዘሎ ይኣምኑላ ንመን ሒዙ ኮን ኩናት ክኸፍት ኩናት ዘእቱ ዘይምርግጋዕ ዘምፅእ ይብለሉ ኣንታ ሌጋሲ ከመይ ትሽጡ ታሪክ ናይ 20 ገለን ዓመት ተደሚረን ተንተቃለሰለን ተንገሊአን ቢዝነስ ስለዝነበረ 50 ዓመት የንጠቅላላ ገሊአን ቢዝነስ ይነሩ ገሊአን ከዓብ መኸተይ ነሩ زياتن تدميرن السرحن سرح لحصص صبيلو غنيزو يقبرنا الليل اذا امن بر برقصنينت كمزي اسل زبله استعمر كسرح يدو يكونن ابيتوب كيدو سلاز فكر سز تግራይ እኮ ይተዝቢ ተማራቲ ላይ ወግር ግርዘቶይ ናቢት ክስታይከ ካብዚ ወፃኢ እንተሊ ኩዴታ ወይ ዕልዋ መንግስቲ ዓይነት እዩ መልክዕ ክህልዎ ዕልዋ መንግስቲ እዮም ዝገብሩ ለይ ዘለዉ ካብ ዝወፃእ እንተባሂሉ መንግስቲ ኣለና ድዩ ቁፅሪ ሓደ ምምሕዳር እምበር መንግስቲ ከም ዘለና ይፈልጥና ኣነ ወይ የረዱእኒ ኣነ እንተተጋገየ መንግስቲ የለን ምምሕዳር እዩ ምምሕዳር ከዓ ህወሓት ሸሞትልና እያ ህወሓት መሪፃ ዘቕመጠቶ ከምዚ ዝበለ ናይ ኢዶሞ ይስኣኑ ህወሓት መሪፆም ዘቕመጡልና እዩ መሪፆም ከዓ ይውርድዎ ኣለዉ መሪፆም ስካዕ ዘምፁ ተመራር ፃሕዚ ከምዚ ዓይነት ስሕተት ከይኸውን
حدران بلوم علوا منقص زبهال جن يلنا بتجراي حزب تجراي تدالو إلنا قدم حزي تستاوس تخوني خداو يتكبر زقمته نجرنا نيري بايزو يزيا زحز تادس زبلنا زلو داويد نجرنا نير علوا منقصتي خنقبرين أنت يلهم كنت تخوسينا قدم متخوسنا جن حزب نخفلت أو حزب دياقو بلنا ويلهم شعون بمحرنيا محلفهم ما بيتوبيو شعون نحزب يكونن حزب تجراي سلز فلت ونزي أصل زي قبلها كونه يلهم يمسرحوا زي أنتي نقبر زبل كأمة أمه كن حلفنا في خالي مدبنا أنتن كي نوحنا أنت أخذ قبر زقبة ما يمسلكم أتودب تلو يفتنون تو بيت مغري ملس يتأكد تلو يشوم سلام عاوز هون رخكب قبري بحال أي قبرن أنتيلو بوليس تجراي كفر دبيله وجزء نايجز أسوري جور رئيس بلان مخني أتحدث حادة تجراوي تجراي تولد كل زك على سلة تأمر يلا نقال صومنا مسجن كم زي عينة حنفش كنقبرين أنت لكن تهزبي دل زغنا ردي تحيزي صنح هزبي زي مرات أصابيو زي مرات هو حات نتورنا نطلقوي أي تدلن هو حات شيء ملنا كالي خمس ولا خالي تحدث خالي جيتها شو كم سألنا أنت خوينو كن دحر حزي أب هو حات يخون قال سنا مالي عنا زلوا بسرعة كون سلزل حنت ريق أو صدق شيء إذا كات يرق له كأوهن خنقصل إيش قصل مسجنا كاو حانت أين نوح أنا I think تا فيديو يريلس اللي زعمن قصلش أشي سبق قلت زبل خون تجزين مقطبة أفتح زبل كاجن أنا قام نمتها بيوتيوب قال محتاج جبر إلى أي قام أنا جن أسبق أزق قام مقنعتنا يقول له قداي يكون نزارب زلوا نهز بقداي سلزقنا أبهز باوي ميديا إخزارب زلوا قديتو فتي يكونن مرچو يكونن تجديدو مخناتو قد حزبي أبنا حزباوي ميديا إخزارب زلوا جبار حزبنا ديو يوتيوبر تسمع نمن دي زمرح زلنا عي وين حدا يكونن زمرح طرح يكونن زمرح زلوا معس ميديا خطر والله وتم غازيطانياتات أفتي مخاتو وريدم نيرم أمو سقيلم نفاكيم وريدم نيرم مالتيو هيوتم كجبر خيدم نيرم انت خوينا ما ترم زي يحزو حدي نتقيز زي فرحو محتاج فرحو ابزي حجي بتخكلنيا نهزبو حتى حاتيتم قال لنا خي قبرم كفرحو نتقيز زي فرحو I don't think now قاليهم زوردي مثلا انا برغات كم زي وردي فلت ايه تحدي فلطون امبر برغات كم زي وردي فلت ايه كن زيرو تخكلي خاحت ونير وم تخكلي حتى قلو من قدنيو دمص ويانا قدم كله بدحريو تلفزيون تجراي زياتهم قال محتاج قبر كله مع تصير مثل متى زياتو لمتى قال انا حزبي اندا تزاربك بوشاطا غيرك تزارب لك بيوتيوبرات لمتى زار ناي داوود كبدل كايخا يذكري اقربك كل غزي خايله كل سبز وقسكا انت ايو كتوقسل زي بالكايو جن دقيفه يكون كنت واصل حيل قال يزارب تنادي ديزاريو قمط سياسه ما يقربوا زي حرروا دا خمي غيرم ك حيل قال زي بلو خزاربوا ወይ ግድ ሰነን በመባል ወይ ካብ ዘይ ምክትታሊ ጥባው አነዚ በخمዚ መሰረት ዝወስዶ ጽባቅቲ ናምኪ ወድ ወረደ በክልቲኦም ተመሪፀ ንክልቲኦም ይخذ ከحጉስ ዘለኒ ኢሉ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቀለም ሕተት ካሊ ሰብ ተሓለፈ እንስኻ ዚያ ነጥብ ዚያ ሓለፈት ካን ሰሚዕ ኸያ خرግፀኛ በቅሪብና ኣብዛ ቢያ فدرال مريض نيلو نعو نخحقس حرايلوا هو حتى تماريصك حراي يتقصيلك حراي كيتبلي خايلوا نمنت هيدا ان هو حتى زي حقوسه بقالو طرح نقاطع بناي كالي بناتي وي بناتك وي بناي كالي انك عين قاطع بناتو قال نقاطع نخلتو حقوسيل نمت هيدا ابزي غزي زياده ان هو حتى زي حقوس تردي كالو صبق يقنيلنا مسغنا ميكي قصل ابزي حسابك ايش قرم أنا حق المزرعة هيدا تازبل كايا علت سالاسة بتقراي علت شومانت بأنا تحدث ورده لما أنتي أوكي على سلطانه سلازيو أي ورد أنت يرسي ناي جزء أسرق ونسي قديت أيو إذا زاري بي هلا يفتي فيسبوك
تزاري بالله ستازور كاس بتعمل تسمعني مهنياتو زي سبزيو حدا جنيا أيو لأخ نايبل سجنا أيو حدا جنيا لأخ نايبل سجنا أوش تخا خوين خشر شركة تنقالات تتعملون فلتات كويه خلطو يمزارارو أفتي بقدامي انتهي دي مسلكا أنا كو خالي سب حيزة خيدي بنرجن تمنع حوا حيزة قدم حيزة يوم كيدسي أزاروكم سلزوا ولا مسترجمين ورن حيزة أنت زخيد كويدنا أبزي كات هاي بلنا لا سمعنا عينا خلنا سلزيس نمانيو زيس مشتر حيزة يلو تزاروا ولا سي مو مراحنا يخم تحاولنا زبلنا نور حيزة ناي ل 10 مليون هز تقراي نمرح خاص تمالي زخور كل نادي سوا حوا حتى زاروكم سلزوا لهم قدم حيز وسيلة يوم سلازي كاو هوتيل صبوين أنا مسنا تزاركو إلى إيه بيني كيدا يدنايو أبزي أخان حاسيو يجبر بريزولو كحيدنا أي تقلالا عاوزي وتحدراوي مريحنات ناي تقراي كوسو نزلوهم إزي قداي ناي هزب سلازي خواني مسواتي سلازي خفلنا الواقع سلازي خفلنا اسكابتا بيت مخريت متس أبقروا جزيه اسكابتا مولا نوساني هزم مسا أبزا ساعت زيا أقدا يقبرو كاب جزا خيين كاسعس خفت بلو ناوزعت زوج سب أضوطه تمون فوسن خلوا كوي حزي انتاي دي هتعصقم تخوني مسلكا قلطيفهم كم صوز قبؤهم بيت مخرج له قلطيف كان ممسع ندحركي إلهم قدب كأمطلو ندحر خيلهم كابزي طرح تزلو نافتو زمرت منقستنا متحاز طرح انتيلهم انت ندالنا انا نخرج لنا نمبر تحمقنا يود ورده طرح يكون تحمقنا يتي اموني خنياتو قدم خلت ثلاثه ور خسر زنورو ناي سغغر غداي 10 ساعات مس ملئه نعبل حجي كم زوسنا لنا انتلكا يعغرغر كبل نوري تزحلف ثلاثه ورحي صنيحهم انت زغون ولا بوشتهم كوي سرح سريح غدالي خا تصنح خمرح زخيل نسو انت خوين خمرحون هدالي خالد تصنح تا ورقه تنلمي تقمطلو كلعلكم مخانس فلطي نأبادي طرح غير مثلك حز قلعله أبادي عليه العلص وحنقو بمو يقوم تسرح زغل سبيو أبادي ساقم يقول صباح نقو جين كقصلي بايدوي ناي زوام مرحتي ناي سراويد مرحتي ندا ولا قصلي مغنياتو محن فاشن تقوينو opportunity انت فاتير كالو ناكم زوله هلخ تمال قريبا يرى ميكي I don't know قربالو ديل ناي فلت نمبر نايتهم ناي سساتات ولدون ناي حزي حدش ولدنا فلا لا يلزقرو كوني هلخن تعبيتن قيمي زياتهم نايتهم سساتات ولدو مغلص يوم يلزقرو كونيرو رغصኛ يا الله زي هلغኛነት تعبيتኛነት قيم እና ናይ ስልጣን ፎቶት ዝብል ናይ ስልጣን ህረፍ ነዞም ናይ ስሳታት ይገልጾም ይዝብል ሓደ ቀዳማይ ኢንተርቪው እናገበርኩ هيوني كوميتمنت تبل وسي خلان حنت اونتا تنربعته كم زبي سبحات زول وربعته جني هلخ تعبيت قيمي كمون ناي سلطان هرف ازيوم 4 جني ازيوم يوم دومينيت زغورو زلو نتخوم زبل بحر زلو وس قديم كان قصرح حل صبق نيرو خبلك ادلي ناي كلتيو ميتو صقب ناي ود ورده طرح يكون absolutely بس توكلها by the way there is no doubt that's why كو دكما مريحنت نادقوسي نتناتكا جيغنا زخونا حدش ولدو اسكو ابزنا هيز حدش ولدو زنيكو هايلي حقيه by the way بوزحاتو حدش ولدو حيز ناب قدميت امصيم كف بيلم نعا تنقسقسنا على قدميت صامو خنريا كاتزلوما صط مبلان تامريت حقيه نا هيز زني فطنت نا هيز زني بلح زخونه حدش ولدو هلك خانسي بعلم زعوي وبعلم زمرو by the way صوتي تنهاتهم تاريخ تنهاتهم جيغنነት አይኮነን ዝወስድ ዘለኹ ግን بعلم زدالو حيلي بعلم زمهرو حيلي عقم دحلو سنو ناسقتك نادفعك دحريت خمس دينارك نسخان كفيلك عندكم عند خفب نتجازاكو بدم غير حساب ابغطر يكون فوطينا اوزي غاطيم زين هيغن هيس زوركايو تخكليو ግን توتادراو كمان نوعدما مرحنت ني وندي دعراوي مراحنا يوتادراوسي زسبزي حدغا يو بوليتيكا تولوتوريس كاز معراري نغزي ግን معلت خابقي خاخا سنه سرعت غبر اسرونيا خا تودع واحد سلاز شومو كساتهم كم اخ غور سلاز يخول فليطم يمكم زغور زلو زول من الزلن واحد شيمو واحد كل لو العلا ايلو اوريدي دالو يبللو فطنت ياخذ فتحه تخلم بر نما فنقله منغست دو ناب كاليدو اندحر كترغم جميرو
قعزة إني هو بصرخ مرحون زخل سبي كونن مستوعب زدليه جن نايح واحد فتنتيو أبزيون إن هي كومنت the same mistake دوغمي ولا من دحر حزي دقاقيمهم سحتات صريحة يوم حد عينت ميستيك ندا صراحة غاين برنزول نحنا ونوصله حوحات كتنقق لهم بصل سبكم الرأس خلال له بس بزح موال وكوي كأن يرو من يمودا ديرهم قد محزون بزح موالنا له جن نقل ميت زغيد سلا زي كون النائنا نقد فو مالتي